जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आज अगस्ट 27 तारिख बुधवार पवित्र गणेश चतुर्थी उपलक्षे आपनकु स्वागत करुछि आम चैनल श्रीक्षेत्र ओडिया न्यूज रे। आसंतु जानिबा आम देश विदेश रो केतेक गुरुत्वपूर्ण खबर विषय सेथिलागि अनुरोध भिडियोटी को शेष जाय देखंतु एवं भलो लागिले गोटे गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करे देबे एवं कमेंट माध्यम रे जय जगन्नाथ लिखि दियंतु। तबे चलंतु नजर पकाइबा आजिर प्रथम गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे। गठन हैला श्रीमंदिर परिचालना कमिटी 10 जन सदस्यों को नहीं एही कमिटी गठन करा जायछि। एही कमिटी रे सिद्धेश्वर महापात्र, कृष्णचंद्र सामंतराय, मधुसूदन सिंघारी, जगन्नाथ पूजा पंडा रहिछंती। तांको सहित गणेश दास महापात्र, रामनारायण गोछायत, रघुवीर दास महाराज, गिरीश चंद्र मुर्मू, एके साबत एवं महेश कुमार साहू कमिटी रे रहिछंती। आज राज्य कैबिनेट रो 24तम बैठक मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझीଙ୍କ अध्यक्षतार लोकसभा भवन स्थित सम्मेलनी कक्ष रे अनुष्ठित होइथिला। कैबिनेट बैठक रे मोट 3टी विभागर 4टी प्रस्ताव आलोचना पूर्वक अनुमोदन मिलिछि। एनै मुख्य शासन सचिव मनोज आहूजा गणमाध्यम को सूचना दैछंती। तेबे अनुमोदन मिलिथिबा 4टी प्रस्ताव भितरु साधारण प्रशासन और साधारण अभियोग विभाग 1टी, इलेक्ट्रोनिक्स एवं आईटी विभाग रो 2टी प्रस्ताव आलोचना पूर्वक कैबिनेट बैठक रे अनुमोदन करा जायथिला। चतुर्थ प्रस्तावटी आगामी सेप्टेम्बर 18 तारिख रु 17तम विधानसभा चतुर्थ अधिवेशन आरंभ हेबाकु थिबा संपर्कित प्रस्ताव थिला। 29 तारिख को छुट्टी घोषणा कले राज्य सरकार। नुआखाई पर्व उपलक्षे राज्य सरकार एही दिन को छुट्टी घोषणा करिसेंती। एही दिन समस्त सरकारी कार्यालय बंद रहिबो। ता सहित राजस्व एवं मजिस्ट्रियल कोर्ट गुडिक मध्य छुट्टी रहिबो। तबे आसंता 13 तारिख द्वितीय शनिवार को किंतु राज्य सरकार कार्य दिवस भाबे घोषणा करिसेंती। जम्मू काश्मीर रो रियासी जिले रे त्रिकुटा पहाड़ रे थिबा माता वैष्णो देवी मंदिर को जीवा रास्ता रे मंगलवार दिन भूस्खलन होईछि। अर्धकुआरी पाखरे भूस्खलन होई 5 जन श्रद्धालुଙ୍କ मृत्यु होईछि एवं 14 जन आहत होइथिबार सूचना जातीय गणमाध्यम को मिलिछि। एबे भी घटनास्थली रे उद्धार कार्य जारी रहिछि। आहुरी किछि श्रद्धालु माटी तळे चापी होई रहिथिबार आशंका करा जाउछि। जम्मू काश्मीर रो अनेक स्थान रे लगातार तृतीय दिन रे मध्य प्रबल वर्षा होईछि, जेउ कारणरु त्रिकुटा पहाड़ रे भूस्खलन होईछि। सूचना योग्य जे जम्मू डिविजन रे प्रबल वर्षा कारणरु एपर्यंत 8 जनक मृत्यु होई सारिछि। एमानଙ୍କ मध्यरु 5 जन श्रद्धालु थिबा जणा पड़िछि, जेउ माने माता वैष्णो देवी दर्शन करने आसीथिले। 24 रु अधिक घर एवं पोल भांगी जाइछि। जम्मू रे प्राय समस्त जलाशय विपद संकेत उपरे प्रभावित हेउछि, जेउ कारणरु शहर एवं अन्य स्थान रे अनेक तळिया अंचल एवं रास्ता रे पानी जमी रहिछि। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कहिसेंति जे जम्मू डिविजन रो अनेक स्थान रे स्थिति अत्यंत गंभीर रहिछि। से निजे स्थिति उपरे नजर रखिबा पई श्रीनगर रु फ्लाइट रे जम्मू आसीबे। देश मानक उपरे टैरिफ प्रहार करुथिबा ट्रम्प को सतरे कोन किछि रोग आक्रांत करिछि। भाइराल हेउथिबा एही फोटो रे स्पष्ट देखिबाकू मिलिछि ट्रम्प को हाथ रे किछि अजब दाग, जहा ट्रम्प को स्वास्थ्य को नै पुणी थरे चर्चा आरंभ होइछि। दक्षिण कोरिया राष्ट्रपति बैठक समय ट्रम्प डाहाण हाथ रे कला नील दाग देखिबाकू मिलिथिला, जहाकू से बारंबार लुचाइबाकू चेष्टा करुथिले। एही घटना परे तांको स्वास्थ्य अवस्था को नै विभिन्न कल्पना जल्पना प्रकाश पाइछि। एही घटना सेतेबेले सामना को आसीथिला जेतेबेले ट्रम्प निजर एक कार्यक्रम रे जोग देइथिले। गणमाध्यम रो कैमेरा तांको उपरे थिबा बेले तांको डाहाण हातर आंगुठी एवं पापुली रे किछि अजब दाग देखा जाइथिला। एही दाग गुडीको कौनसी आघात किंबा रक्त जमाटा बांधिबा भली जणा पडुथिला। ट्रम्प एही दाग को लुचाइबा पई बारंबार निज हाथ को पॉकेट रे रखुथिले किंबा अन्य हाथ रे घोड़ाई देउथिले। एभली आचरण लोकंक मन रे संदेह सृष्टि करिछि। अटल पेंशन योजना रे लाभ उठाइबे एही हिताधिकारी। 3टी किस्ती रे मिलिबो 50,000 टंका। पेंशन पांठी नियामक एवं विकास प्राधिकरण अध्यक्ष एस रमन कहिसेंति जे 50 लाख प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना हिताधिकारी को अटल पेंशन योजना अधीन रे आनिबाकू लक्ष्य रखिछु। सरकार 1 जून 2020 रु एक क्षुद्र परिमाणर ऋण योजना प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना आरंभ करथिले। गृह एवं सहरांचल व्यापार मंत्रालय अधीन रे एही योजना अधीन रे ठेला गाड़ी विक्रेता को कौनसी बंधक ग्यारंटी बिना किस्ती रे 50,000 टंका पर्यंत ऋण प्रदान करा जाए। ऋण 3टी किस्ती रे प्रदान करा जाए। चाषी को नुआखाई भेटी देवे राज्य सरकार। आसंता काली चाषी को मिलिबो सीएम किसान टंका। प्रत्येक चाषी को 2000 लेखाए देवे राज्य सरकार। राज्य रे 51 लाख क्षुद्र और नाममात्र चाषी हेबे उपकृत। सीधा सड़क चाषी अकाउंट को जीव टंका। रबी ऋतु चाष पई चाषी को आर्थिक सहायता देउछंती मोहन सरकार, जहा अधीन रे चाषी मानकु आर्थिक सहायता प्रदान करा जाउछि। लगन वर्षा रे राज्यर विभिन्न स्थान रे बन्या स्थिति उत्पन्न होइछि। बन्या उत्पन्न जगह रे सरकारी सहायता जोगाई दिया जाउछि। बन्या स्थिति को नै प्रतिक्रिया रखिछंती राजस्व और विपर्यय परिचालना मंत्री सुरेश पुजारी। मंत्री कहिछंती एबे बन्या पानी खसुछि। गतकाली सुखिला थिला। केन्दुझर, मयूरभंज, जाजपुर, बालेश्वर रे स्थिति सुधुरिछि। आगामी 24 घंटा रे वर्षा हेबो,
ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର 5000 ଲୋକ ରିଲିଫ ସେଣ୍ଟରରେ ଅଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ରିଲିଫ ସେଣ୍ଟରକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ଗତ ରାତିରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଯାଜପୁରରେ ଘାଇ ହୋଇଛି। ମୁଁ ଜଳ ସମ୍ପଦ ସର୍ବସ୍ୱ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ OSDMA ଯାଜପୁର ଯାଉଛୁ। ଆଉ କିଛି ସମୟରେ ପାଣି ଛାଡ଼ିଲେ ଘାଇ ମରାମତି କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଯିଏ ରିଲିଫ ସେଣ୍ଟର ଆସୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଘରକୁ ଦିଆଯାଉଛି। ପୋଲିସ ଘର ସବୁ ଜଗୁଛି। କାଲି ଆସିବ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 2000 ଟଙ୍କା। ନୂଆଖାଇରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିପାରେ 2000 ଟଙ୍କା। PM କିଷାନ ଟଙ୍କା ପାଇବା ପରେ CM କିଷାନ ଟଙ୍କା ପାଇବାକୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କହିଲେ ନ ସରେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ସରକାର ନୂଆଖାଇରେ CM କିଷାନ ଟଙ୍କା 2000 ପଠାନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 28ରେ ନୂଆଖାଇ ପଡୁଥିବାରୁ ସେହିଦିନ 2000 ଟଙ୍କା ଆସିବ ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ନୂଆଖାଇରେ ଟଙ୍କା ଆସିପାରେ ବୋଲି ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଚାଲିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଯେଉଁମାନେ ସୁଭଦ୍ରାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏକାଥରେ 20000 ଟଙ୍କା। ସୁଭଦ୍ରାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ କିଛି ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ମହିଳାଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିନି। ଏହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମହିଳା। ତେବେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କାରଣ ପୁଣି ଥରେ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲ ନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ 20000 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ 21 ବର୍ଷ ହୋଇଛି ସେମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପ୍ଲାଏ କରି ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର ଅବଧି ବଢ଼ାଇଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର। 15ରୁ 20 ବର୍ଷକୁ ବଢ଼ିଲା ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର ସମୟସୀମା। ପୂର୍ବରୁ 15 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବହାରରେ କଟକଣା ଲଗାଇଥିଲେ ବିଜେଡି ସରକାର। ସରକାରଙ୍କର ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନେକଙ୍କୁ ଦେବ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, କାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ 15 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି ଭଲ କଣ୍ଡିସନରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଚଲାଇବାରେ କଟକଣା ଲାଗିଥିଲା, ଯାହା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଠାରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆଜିଠୁ ରାଜ୍ୟରେ ଆମ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ସେବା ମିଳୁଛି ତାହା ଲୋକଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମତାମତ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଯଦି କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିବ, ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବ, ଲାଞ୍ଚ ନେଇ କାମ କରୁଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସେ ତେବେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆଜିଠୁ ଆମ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବିଜେଡି ସରକାର ଅମଳରେ ଯେପରି 5ଟି ମୋ ସରକାର ଚାଲିଥିଲା ସେହିପରି ଢାଞ୍ଚାରେ ହେବ ଆମ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ହେଲେ ଏଥିରେ 5ଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କି ସଚିବ ଭଳି ପଦବୀ ରହିବନି। ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ବା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବ ତାହା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରଶାସନ ସିଧାସଳଖ ଶୁଣିବେ। ଏଥିରେ 20ଟି ବିଭାଗର 150ରୁ ଅଧିକ ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଏବେ 8ଟି ବିଭାଗରେ 16ଟି ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ରେକର୍ଡ ହେଉଥିବା ଏକ କଲ୍ ଆସିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯିବ। ସହିତ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ମତାମତ ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ଲୋକ ଫୋନ କରି ମତାମତ ଓ ଅଭିଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କଲ୍ ସେଣ୍ଟର ରହିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବା ପରଠୁ ଏବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନଜର ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ। ପୂର୍ବ ଭାରତର ଦୁଆର କୁହାଯାଉଥିବା ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସ କେମିତି ନିଜ ହାତ ଉଠାଇବ ଆଉ ନିଜ ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବ ସେ ନେଇ ଅଙ୍କ କଷିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ରାଜ। ଏଥିପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଘନ ଘନ ବୈଠକ ବସିବା ସହ ଓଡ଼ିଶା ନେତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର। ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସର ସଂଗଠନକୁ ଟାଣ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଚୟନ ଉପରେ ଫୋକସ କରୁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ମୁଖିଆ। ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ହାତ କେମିତି ଟାଣ ହେବ ସେ ନେଇ ଖାସ କରି ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1ରେ ଓଡ଼ିଆ ଆସିବେ AICC ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ। ଏନେଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବସିଥିବା ବୈଠକରେ ହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ଟିମ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯାଇ ସଂଗଠନର ସ୍ଥିତି ଦେଖିବେ। ଆଉ 2 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ସମ୍ଭବ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ନେଇ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ବାଛିବାକୁ 6ଟି ନାମ ଦେବାକୁ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଟିମ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାସହ ପ୍ରତି ବ୍ଲକକୁ ଯାଇ PCC ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ତିଆରି କରିବେ। ଏହାପରେ ଯାଇ କଂଗ୍ରେସ ନିଜର ଫାଇନାଲ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେବେଠୁ 20 MP ଜିତି ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଛନ୍ତି ସେବେଠୁ ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ ସମ୍ଭାବନାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି କଂଗ୍ରେସ। ଖାସ କରି ବିଜେଡିକୁ ଯଦି ବିଜେପି ହରାଇ 20 MP ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇପାରିଲେ ତେବେ ସେହି ଗଣିତରେ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ବିଜେପିକୁ ମାତ ଦେବାକୁ ଅଙ୍କ କଷୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କସରତ। ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସର ହାତ ଉଠିବାକୁ ହେଲେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରୁ ହିଁ ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଦିଲ୍ଲୀ ନେତା ଜାଣିସାରିଲେଣି। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଘର ସଜାଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସ। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଭାରତ ଉପରେ ଲାଗିବ ଅତିରିକ୍ତ 25% ଶୁଳ୍କ। ଏନେଇ ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ। 27 ତାରିଖରୁ ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବାକୁ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା ଆମେରିକା, ଯାହାର କଣ୍ଟ ଆଜି ଶେଷ ହେବ।
रूस ठारू तेल किणिबा हेतु भारत उपरे एभली अतिरिक्त शुल्क लागिथिबा कहिछि अमेरिका। रूस ठारू भारत तेल किणी परोक्षरे यूक्रेन सह युद्धरे रूस को भारत सहायता करुथिबा अभियोग करिछि अमेरिका। पूर्वरु भारतीय उत्पाद उपरे 25% शुल्क लगाइथिले ट्रम्प। अतिरिक्त 25% शुल्क लागिथिबा परे किछि भारतीय उत्पाद उपरे एबे शुल्क 50% रे पहुंचिछि। अमेरिकार एभली शुल्क लागू को अन्याय बोली जुक्ति करिछि भारतीय वैदेशिक मंत्रालय। राष्ट्रीय हित दृष्टिरू भारत रूस ठारू तेल किणिछि। पूर्वरु अमेरिका एथिपाई भारत को प्रोत्साहित करुथिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य कहिसंती भारत सरकार कहार आर्थिक चाप उपरे मुंड न नुआई विकल्प रास्ता बाहर करिबो। पुणी अमला को राजस्व विभागर नाली आखि। धारणारे थिबा राजस्व कर्मचारी उपरे हेबो श्रृंखलागत कार्यानुष्ठान। एने सबु जिलापाल चिठी लेखिला राजस्व और विपर्जन परिचालना विभाग। छुट्टी रे जाइथिबा समस्त कर्मचारी तालिका देबाकू निर्देश देला विभाग। बारंबार तागिद सत्वे भी काम जोग देई नाहंती राजस्व अमला संघ। दाबी पूरण नहीं सामूहिक छुट्टी रे जाइथिबा कर्मचारी उपरे श्रृंखलागत कार्यानुष्ठान पई निर्देश देइछि विभाग। पूर्वरु छुट्टी बातिल करथिले मध्य कार्य जोग देई नथिले कर्मचारी। फलरे साधारण जनता नाही नथिबा असुविधा भोगुछंती। तेणु विभाग बाध्य होई कड़ा आभिमुख्य ग्रहण करिबा कुहा जाइछि। भविष्यत सुरक्षित रखिबाकू हेले निवेश करिबा निहाती जरूरी। अधिकांश लोक एबे शेयर मार्केट उपरे निवेश करूछंती, किंतु एभली निवेश मार्केट लिंक थिबारु एथिरे रिस्क मध्य अधिक थाए। जदि जणे व्यक्ति रिस्क फ्री निवेश करिबाकू चिंता करूछंती तेबे पोस्ट ऑफिस स्कीम सबठारु बड़ एवं भल विकल्प बोली कहिले भूल हेबनी। कारण पोस्ट ऑफिस रे अति कम निवेश भी भल रिटर्न पाउछंती लोक। आज आमे आपनकू एभली ही एक स्कीम विषय निम्न रे सूचना देइछु। एही स्कीम रे अति कम रे 200 टंका निवेश आरंभ करि परिबे जेकोनोसी व्यक्ति। खाली सेतिक नुहे 200 टंका निवेश रे 10 लाख टंका पर्यंत रिटर्न पाई परिबे। जदि कौनसी व्यक्ति बिना कौनसी रिस्क रे भल रिटर्न पाइबाकू चाहुचंती तेबे सेमाने पोस्ट ऑफिस रे स्मॉल सेविंग स्कीम उपरे भरोसा करि परिबे। केंद्र सरकार पोस्ट ऑफिस स्कीम गुडी को सपोर्ट करि आसुचंती। पोस्ट ऑफिस रो आरडी स्कीम मध्य केंद्र सरकार को गाइडलाइन अनुसार कार्य करूछि। स्कीम रे मात्र 200 टंका निवेश करी निजर और निज परिवार रो भविष्य सुरक्षित रखि परिबे। अपोलो हॉस्पिटल राउरकेला रे विशिष्ट मल्टी डिसिप्लिनरी इंटेंसिव केयर यूनिटी आईसीयू सुविधा रही, जहाँ एठार आपातकालीन और गुरुतर चिकित्सा सेवार मुख्य आधार। एही आईसीयू रे 40टी उच्च सुरक्षित बेड और 38टी वेंटिलेटर सुविधा रही, जहाँ जीवन जोखिम स्थिति रे रोगी को निरविच्छिन्न सहायता प्रदान करे। एहाकू पालिक्रम रे एमबीबीएस डाक्टर माने 24 घंटा सेवारे रही 10 ठारू अधिक अनुभवी 2 जण सीनियर क्रिटिकल केयर फिजिशियन निर्देश रे चली थाए। सेमाने भारतर प्रमुख चिकित्सा संस्थार सेवा करिथिबा अनुभव रखंती। आईसीयू रे प्रशिक्षित इंटेंसिविस्ट नर्स पैरामेडिकलसियन निष्ठावान दल रही मल्टी डिसिप्लिनरी टीम अप्रोच माध्यम रे रोगी केंद्रिक सेवा दिया जाए। विशेषज्ञों सहकारी प्रयास द्वारा गोटे रोगी पर सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा प्रणाली गठित करा जाए, जहाँ फल सुस्थता और सुरक्षता हार वृद्धि पाए। ओडिशावासी पुणी अड़ुआ सुना दर है उपर मुहा। आज 22 कैरेट सुना 10 ग्राम को 93,550 टंका थिबा बेले 24 कैरेट सुना 10 ग्राम को 1,02,060 टंका अछि। एणिकी सुना दर आउरी बढ़िबो बोली आकलन करा जाउछि, किंतु पेट्रोल दर सामान्य वृद्धि पाइथिबा बेले डीजेल दर रे कौनसी परिवर्तन होइनी बोली जणा पड़ुछि। ताहले पेट्रोल लिटर पिछा 102 टंका 52 पैसा थिबा बेले डीजेल लिटर पिछा 94 टंका 7 पैसा रहिछि। चलंतु जानिबा आजिर परवर्ती खबर। संबलपुर जिला मानेश्वर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय जड़े किराणी विरुद्ध में सांघातिक अभियोग। बाउंसरा प्राथमिक विद्यालयर भारप्राप्त प्रधान शिक्षक गोपबंधु भोई नारे अभियोग आनिछंती। गत 20 तारिख रे बाउंसरा प्राथमिक विद्यालय को परिदर्शन रे जाइथिले ब्लॉक शिक्षा अधिकारी लतिका दास और तांकर 2 सहयोगी। प्रधान शिक्षकों कहवा कथा लतिका दास सबुकिछि जांच कला परे स्कूल रू चले जाइथिले। परे किराणी संजय देहुरी पुणी थरे फेरी आसी प्रधान शिक्षकों को 5,000 टंका मागिथिले। प्रधान शिक्षक टंका मागिबार कारण पचारिबारु उपस्थापन कम थिबारु टंका देबाकू पड़िबो बोली कहिथिले संजय। टंका नदेले दरामा बंद करदेबाकू धमकाइथिले संजय एवं गोटे दिन पर बीडीओ कार्यालय प्रधान शिक्षक गोपबंधु पाखकू कारण दर्शाओ नोटिस मध्य आसीथिला एवं तांकर गोटे दिनर दरामा बंद करा जायथिला। तांकू टंका मगा जायथिला उल्लेख करी कारण दर्शाओ नोटिस रे जवाब रखिथिले गोपबंधु। पूरी विभिन्न समय संजय तांकू टंका मागिथिले एवं बदली पाई मध्य 10,000 टंका नेइथिले बोली संबलपुर जिलापालଙ୍କ द्वारस्थ होइछंती प्रधान शिक्षक। विभागीय अधिकारी प्रतिक्रिया मिली पारिनी।
ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି କିଏ ହେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ଅନେକ ଆଶାୟୀ ଥିବାବେଳେ କାହା ନାଁରେ ଦଳ ମୋହର ମାରିବ ସେ ନେଇ ବି ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ କି ବିଜେପିର ସବୁ ପଦବୀ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ହିଁ ଚୟନ କରେ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ ବରଂ ସଂଘର କର୍ମୀଙ୍କୁ ହିଁ ଦଳର ସବୁ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ମିଳେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଅବଶ୍ୟ ଏନେଇ ବିଜେପି ନେତା କିନ୍ତୁ କିଛି ଅଲଗା ବୟାନ ଦିଅନ୍ତି। ହେଲେ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ସଂଘ ମୁଖ୍ୟ ମୋହନ ଭାଗବତ କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ ହେବ ସେ ନେଇ ଯୋଧପୁର ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ। ବାସ୍ ମୋହନଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ପରେ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି କି ବିଜେପିର ସବୁ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ହିଁ ନିଅନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନରେ ଅଲ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।